ईमान बन। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। और मैं आप लोगों को फॉर्मली वेलकम करती हूँ, अहलन व सहलन। आज का हमारा सेशन का टॉपिक है अ स्ट्रॉन्ग मोमिना इज मोर बिलवड टू अल्लाह। एक कवी मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है एक कमजोर मोमिन से। सही मुस्लिम की ये हदीस है कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज बेटर एंड मोर बिलवड टू अल्लाह देन द वीक बिलीवर। देयर इज गुड इन बोथ। दोनों ही ईमान के दर्जे पे फाइज हैं, मगर एक कवी मोमिन जो है वो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब है। इस कुर्बत की क्या वजह है? आज हम ये फाइंड आउट करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कवी मोमिन को क्यों अल्लाह ताला ने फौक़ियत दी और हम ये दर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रैक्टिकल टिप्स हम शेयर करेंगे और इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? कुव्वत से क्या मुराद है? अरबिक में भी ये लफ्ज़ यूज़ होता है, उर्दू में भी उसी तरह उन्हीं मानों में यूज़ होता है। कुव्वत यहाँ इस हदीस में कुव्वत से मुराद ईमान की मज़बूती, आपके करैक्टर की मज़बूती, आपके इख़्लाक़ की मज़बूती, आपकी सेहत, आपके मसल की मज़बूती, आपकी सेहत की मज़बूती। आप एक सेहतमंद मोमिन हैं, आप अपनी डाइट का ख़्याल रखते हैं, आप हेल्दी हैं, स्ट्रेंथ है आप में। आप मुश्किलों का मुकाबला कर सकते हैं, फिज़िकली भी और इमोशनली भी, दोनों लेवल्स पे। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ से दुनिया में माउंटेन्स मूव कर सकते हैं। तो ऐसे लोग दीन के लिए भी फ़ायदेमंद है, ऐसे लोग किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली दीन के सिनेरियो में, दीन की खिदमत में। हमें बहुत शौक होता है, हम अक्सर कहते हैं अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए हमें चुन ले। अल्लाह ताला की रज़ा का कोई काम हो, नेकी का कोई काम हो। अब हर उस नेकी के काम के लिए क्या ज़रूरत है? कुव्वत, ताकत, इख़्लाक़ की, ईमान की, सेहत की। अगर हमारे अंदर सेहत नहीं होगी, ठीक है, हमारे ख़्वाहिशात बहुत ज़्यादा हों, हमारे विज़न बहुत बड़ा हो, हमारा ड्रीम बहुत बड़ा हो कि मैं अल्लाह के दीन का ज़बरदस्त काम करूँ, मैं आने वाली नस्लों के लिए कोई फ़ायदेमंद काम करके जाऊँ। मगर अगर हमारी सेहत ही उस बात का नहीं इजाज़त देती, अगर हमने अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखा, अपनी इमोशनल वेल-बीइंग का ख़्याल नहीं रखा, जज़्बाती तौर पे हम छोटी-छोटी चीज़ों पे हार मानने वाले हों, हम थोड़े से झटके के बाद काफ़ी अरसा तक उसके बारे में सोचते रहें और खुद को मलामत करते रहें, काश मैं ऐसे कर लेती, काश मैं वैसे कर लेती, काश इस तरह हो जाता, शायद ऐसे होता ही ना, शायद मैं ये ना करती तो ये हो जाता, वो ना करती तो वो हो जाता। अगर और काश की ही कश्मकश में हम रहें, या फिर अगर हम इस सब को अबूर कर भी लें, तो हमारी सेहत इस हालत में हो कि हम कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी ना निभा सकें, नमाज़ पढ़ने बैठें, तो जी बैठकर पढ़ रहे हैं और तहज्जुद पे आँख खुलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नफ़ली इबादत की तरफ हम नहीं आ पा रहे, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो लंबा क़याम कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब दीन इस्लाम की इब्तिदा का टाइम था, तब दीन इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला, वो टाइम था कि वॉरियर्स थे हमारे सहाबा, और वो दीन में भी, इबादत में भी एक ख़ास लेवल पे थे और बैटलफ़ील्ड में भी उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो अव्वलन तो ये एक ईमान की कुव्वत थी, और अल्लाह ताला पे तवक्कुल की कुव्वत थी कि दे हैड दिस स्ट्रॉन्ग इन ट्रस्ट इन अल्लाह कि वो दे कैन मूव माउंटेन्स। बहुत बड़ी-बड़ी एम्पायर्स को, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर को उन्होंने हिला दिया, ज़मीन बोस कर दिया। इस्लाम इसी तरह फैला। तो इस्लाम किन के ज़ोर पे फैला? इस्लाम कवी मुसलमानों के ज़ोर पे फैला, जो कि फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली फिट थे। तो इंशाल्लाह आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमने कव्वी मोमिन के दर्जे पर कैसे पहुँचना है। हाँ जी।
تو ایک کوی مومنہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک کوی مومنہ کا ایمان مضبوط ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پہ اپنا ٹرسٹ ہے، اپنا فیتھ ہے، اس کو اس چیز کا مضبوط ایمان ہے، اس حقیقت یہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی ہے کہ صرف اللہ ہی کی رضا اس کا مطلوب و مقصود ہے۔ یہ دنیا میں ہم ایک ٹریولر کی طرح رہ رہے ہیں، ہمیں جو چیلنجز آ رہے ہیں، انسانوں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ پر قوی ایمان ہے کہ اچھا ہو برا ہو ہماری اس میں بہتری ہے، اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو شاید ہماری کم علمی شاید ابھی وقتی طور پہ نہیں سمجھ پا رہی، مگر انشاءاللہ آنے والے وقت پر ہمیں یہ چیزیں سب سمجھ آ جائیں گی۔ تو حالات کے بدلنے پر اس کا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کو مطلوب و مقصود رکھتی ہے، اور وہ ایک ایموشنلی بیلنسڈ ہیومن بینگ ہے۔ اس کو چھوٹے چھوٹے چیلنجز اتنا ہلا نہیں دیتے کہ وہ مہینوں سرہانے میں منہ رکھ کر روتی رہے، وہ ان چیزوں کو ان مومنٹس کو ریپلے کرتی رہے اپنے مائنڈ میں، اور سوچتی رہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، وائی می، وائی ایم آئی ان دس سچویشن آلویز، میں اسی سچویشن میں کیوں آ جاتی ہوں، یا پھر وہ یہی سوچتی رہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف، میں یہ بھی کر رہی ہوں وہ بھی کر رہی ہوں مگر شاید میں کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتی، میں شاید آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہ لمیٹنگ بلیف کا شکار ہے کہ میں شاید بڑے بڑے کام میں کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو کر جاتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے، میں وہ کام نہیں کر سکتی۔ تو ایموشنلی وہ شاید غصے کا شکار ہے کہ شاید اگر اس کے حالات تھوڑے مختلف ہوتے، وہ غصے میں مبتلا ہے کہ اس کے گھر والے مختلف ہوتے، اس کا سپورٹ سسٹم مختلف ہوتا، تو شاید وہ آگے بڑھ جاتی، وہ کچھ کر جاتی۔ اس کو فیئر ہے، اس کو فیوچر کا فیئر ہے کہ شاید اگر میں نے یہ کر لیا تو شاید یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، تو کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی اور اسٹرینتھ کو آپٹ کرنے کی؟ میں جیسی ہوں میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، اور بس کام چل رہا ہے تو چلنے دیا جائے، کیا ضرورت ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی، کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی؟ وہ ایک اسٹرانگ مومنہ ایسی نہیں ہے، وہ ایموشنلی بیلنسڈ ہے، وہ یہ نہیں سوچے گی، وہ اپنے فیئر کو، اپنے اینگر کو، اپنے لمیٹنگ بلیفس کو، سب کو ایک حد تک کنٹرول کر پائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں یہ چیلنجز ایک ہی دفعہ آ کر اور ختم نہیں ہو جاتے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ مسل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں، اور آپ کا لیول اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا جاتا ہے، ایک چھوٹا امتحان پھر اس سے بڑا امتحان، اور آہستہ آہستہ وہ جیسے سورہ فجر کا اینڈ ہوتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ مومن جو ہے اپنے رب سے مطمئن ہو کر ملنے لگ جاتا ہے، ملنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں، یہ روز کی جنگ ہے، ہر لمحے کی جنگ ہے۔ تو ایک اسٹرانگ مومنہ کیسی ہے؟ وہ ایک ایموشنلی بیلنسڈ مومنہ ہے، اس کی یہ سارے ایموشنز بیلنسڈ ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ یہ نہیں کہ محبت ہے اور گمان ہے، اچھا گمان ہے فیوچر کا، تو اس میں بھی کوئی حد ہی نہیں کہ بس اچھا ہی ہوگا سب کچھ، جو ہے میں یہ کرنے جا رہی ہوں تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پریپیئر ہونے کی، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ ایکسٹرا سوچنے کی اور ایکسٹرا مائل جانے کی، بس جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو جائے گا، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس میں زیادہ پلان کروں اور ایسا کروں، ایسا کروں اور ویسا کروں؟ نہیں، مومن جو ہے وہ ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتا ہے، احسان کے درجے پہ کام کرتا ہے، وہ پیار میں محبت میں بھی ایک لمٹ میں رہے گی، وہ جو کام کرے گی اس کو احسن طریقے سے کرے گی، مقصود اس کا رب کی رضا ہوگا انشاءاللہ، وہ لوگوں سے زیادہ متاثر ہو کر یا لوگوں کی تعریفوں پہ زیادہ رلائی کرنے والی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ویری امپورٹنٹ فزیکلی ہیلدی ہوگی، اس کا جسم یہ بار اٹھانے والا ہوگا، زندگی کا بار اٹھانے والا ہوگا، یہ نہیں کہ خود ہی ہم صبح کی الگ گولی، دوپہر کی الگ گولی، شام کا الگ سپلیمنٹ، میں جانتی ہوں کہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئے سپلیمنٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ایکسٹرا سٹریس پال لیے ہیں، کورٹیزول لیول زیادہ ہونے لگ گیا ہے، عورتوں کے ساتھ میں مینوپوز کا جو سائیکل ہے وہ پیچھے آ گیا ہے، وہ ارلی ہونے لگ گیا ہے، دیر آر ملٹیپل ریزنس جو کہ اب ہماری فزیکل ہیلتھ بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی ہے۔
मेन अंडरलाइन रीज़न तो इसकी यही है कि हमारी हेल्दी चॉइसेस नहीं रहीं और हम एक इमोशनली बैलेंस्ड लोग नहीं रहे, क्योंकि रिसर्च ने ये बात साबित की है कि अगर आप ख़ास से ख़ास और बहुत लग्ज़री आइटम भी अपनी फूड में रख रहे हैं, मगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं, तो वही खाना, आप स्ट्रेस में हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल हायर है, तो वही खाना आपके लिए ज़हर बन जाएगा। और अगर ये सब चीज़ें आपकी मेंटेन्ड हैं, आप इमोशनली बैलेंस हैं, तो आपका खाना भी आप पे ज़्यादा असर करेगा, हलाल रिज़्क का निवाला भी आप पर ज़्यादा अच्छा असर करेगा। स्पिरिचुअली कनेक्टेड है स्ट्रॉन्ग मोमिना। एक कव्वी मोमिना कौन है जिसका अल्लाह ताला के साथ, अपने रब के साथ राबता रहता है, वो मुनक़िते नहीं होता। हाँ, उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं, कुछ दिन होते हैं जब हमारी इबादत उस लेवल की नहीं हो पाती, हमारी रब से बातें उस दर्जे की नहीं हो पाती, हम वो फीलिंग नहीं फ़ील कर रहे होते, वो कनेक्शन हमें लगता है कि वो टूट गया है, बट स्टिल वो कनेक्शन रहता है, वो चलता रहता है। कुछ एक स्पिरिचुअली आपने कुछ रिचुअल्स अपने ऐसे अपना लिए होते हैं। एक कव्वी मोमिन वो है जिसने अपनी दुआओं में, अज़कार में, अपनी कुछ रूटीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी शामिल कर ली हैं कि अब अगर वो दुनिया में एब्ज़ॉर्ब भी हो जाए, तो वो अपनी रब के साथ उसका राब्ता मुनक़ता नहीं होता। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारी 5 डेली प्रेयर्स हैं, हमारी फ़राइज़ नमाज़, फ़र्ज़ नमाज़, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा। तो 5 टाइम्स ऐसे हैं कि हम रब के आगे हाज़िर होते हैं, हम रब के बताए हुए अज़कार पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, और इस सब को जब हम दिल से करें, कॉन्शियसली करेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल भी बहुत ज़बरदस्त मेंटेन होगा। एक कव्वी मोमिना कौन है? वो अपने आप को ही नहीं अपलिफ्ट करती, बल्कि अपने साथ वालों को भी अपलिफ्ट करती है। उसका विज़न, उसका गोल सिर्फ़ अपनी कामयाबी नहीं है, बल्कि उन सब की कामयाबी है जो उसके साथ हों। सूरत यासीन में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं उस शख़्स का कि वो जब जन्नत में पहुँचता है, अपनी कौम को तबलीग कर रहा होता है और उसकी कौम उसको नहीं मानती, यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया जाता है। और वो फिर जब रब के पास पहुँचता है और अपना रिवॉर्ड देखता है, तो वो कहता है, अल्लाह ताला कोई मेरी कौम को जाकर बता दे कि ईमान लाने का इतने समर हैं, ईमान लाने के इतने फ़वाइद हैं, काश मेरी कौम भी ये सब देख सके और वो ईमान ले आए। तो हमारा गोल सिर्फ़ हमारी ज़ात नहीं है, हमारा गोल हमारे प्यारों की भी कामयाबी है, हमारा गोल हमारे क्लोज़्ड सर्कल, हमारे घरवालों की कामयाबी है, हमारे शहर वालों की कामयाबी, हमारे मोहल्ले वालों की कामयाबी, हमारे वतन की, और एंड बीइंग अ ग्लोबल सिटीज़न इस पूरी दुनिया के लोगों की कामयाबी। हम रफ़ाह आमा के लिए अपनी सोच को एक्टिव रखें। हमारे आमाल किस तरह एक कसीर तादाद में लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमिना का यही गोल होता है कि अपनी ज़ात से बाहर आकर इन सब चीज़ों इन सब अहदाफ पे काम करना। चलें, अब इन गोल्स को हम फर्दर फर्दर देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इन फेथ, अपने ईमान की मजबूती पे हमने कैसे काम करना है। ईमान की मजबूती में हमने अपने नमाज़ों पे फ़ोकस रह के काम करना है। कुरान की डेली रेसिटेशन करनी है। कुरान हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो कि जिस तरह खाना-पीना, सोना है, हम डेली अपने ऊपर हमने फ़र्ज़ करना है कि हमने कुरान को खोलना है, पढ़ना है। उस्ताज़ा इसमें बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर फ़रहत हाशमी बहुत एक अच्छी टिप शेयर करती हैं कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आपने कुरान एक दफ़ा खोलना है। जब आप खोल लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ये तौफ़ीक भी देगा कि आप कुरान की रेसिटेशन रखें। ट्रैवलिंग है आपकी ज़िंदगी में, आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, आप खाना बनाकर थोड़ी देर हटे हैं, आप किसी से काम करवा रहे हैं, किसी हाउस हेल्प से काम करवा रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। छोटे-छोटे गैप्स को आपने यूटिलाइज़ करना है और आपने इंशाल्लाह कुरान की रेसिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखना है। नमाज़ों पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है? फ़र्ज़ नमाज़ को हमने किसी हाल में नहीं छोड़ना, उसका बहुत सवाल किया जाएगा,
پہلا نماز کا ہی سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، اور نماز کا جو ہمارے اوپر اثر آئے گا انشاءاللہ فرائض سے پھر آپ سنت اور پھر عبادات نفل عبادات کی طرف آہستہ آہستہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کا رابطہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو نماز از دا بیسٹ وے ٹو اسٹرینتھن یور فیتھ، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے فرائض عبادات پہلے درجے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کو پڑھنا، پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کے لیسنز پڑھنا، قرآن سے ہم کیا لیسنز ایکسٹریکٹ کریں، ہر آیت سے کوئی نہ کوئی سبق، عمل کی بات اپنے لیے نکالنا، اور پھر نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ اس کو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، یو کین پٹ اٹ آن جو اسٹیٹس، اپنے اسٹیٹس پہ پٹ کریں، اچھا سا میسج کمپوز کر کے اپنے فرینڈس کے گروپ میں شیئر کریں، فیملی کے گروپ میں شیئر کریں، انسٹا پہ ہیں آپ انسٹا پہ اپنی فیڈ لگائی، جو جو آپ کا سوشل سرکل ہے، ویکلی اگر محلے میں عورتیں اکٹھی ہوتی وہاں آپ شیئر کریں، کہیں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، آپ کی ہاؤس ہیلپ آتی ہے آپ اس کے ساتھ شیئر کریں، بچوں کے ساتھ شیئر کریں، نائٹ ٹائم روٹین رکھیں، گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، کھانے پر بیٹھ کے آج میں نے یہ پڑھا، آج کا زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا، اللہ تعالیٰ کو کنسسٹینسی کے ساتھ کیا گیا عمل بہت پسند ہے، چاہے وہ اتنا بڑا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں وہ جگہ بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ جب کسی دن ہم عبادت نہیں کر پاتے تو وہ جگہ ہمیں یاد کرتی ہے، جیسے کہ وہ درخت تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتا تھا، مدینہ منورہ کا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ میکنگ دعا وتھ فل کنوکشن، پورے ایمان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے اس چیز سے کہ اس سے کوئی اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ پھیر دے۔ تو دعا کرنے والا تو کبھی نامراد نہیں ہوتا، وہ تو پہنچ گیا ہوتا ہے، کیونکہ دعا کی توفیق ہی تب ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جب ہم کرنے والے ہوتے ہیں، جب ہم اس کی خواہش کرنے والے ہوتے ہیں اور ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ ٹرسٹنگ Allah's plan، توکل وٹ ایور از ہیپننگ، اس میں اللہ کی حکمت ہے، گیو یور بیسٹ، اس میں اب کاہلی کی یا سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلیں اب جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، تو وائی وائی شوڈ آئی ٹائر مائی سیلف، میں اپنے آپ کو کیوں تھکاؤں، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے اور وہ ہو کے ہی رہے گا، وہ جب تقدیر لکھ دی گئی ہے، سیاہی خشک ہو گئی ہے، قلم اٹھا دیے گئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے جواب دہ ہیں، ہاں ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اس ریزلٹ پہ چاہے وہ اچھا ہے یا برا، آپ کا کامل ایمان ہے، آپ کا توکل ہے، تبھی آپ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہو پائیں گے، اور تبھی آپ فزیکلی بھی قوی ہو پائیں گے، جب آپ کا اللہ پہ ایک اسٹرانگ ٹرسٹ ہے۔ اسٹیئنگ اوے فرام ڈاؤٹس اینڈ ڈسپیئر، شکوک سے، شبہات سے دور رہنا ہے، نا امیدی سے دور رہنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی ہے، آنے والا وقت خیر لے کر آئے گا، انشاءاللہ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرے گا۔ ایموشنل مینٹل اسٹرینتھ، ایموشنلی مینٹل اسٹرینتھ پہ کیسے کام کرنا ہے، ان ساری ٹپس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ صبر کے، قرآن کے ساتھ نماز کے ساتھ اچھی امید کے ساتھ توکل کے ساتھ ساتھ ہم نے صبر کو پریکٹس کرنا ہے، یہ ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ۔ جب ہم ان چیزوں پہ کام کر چکے ہوں گے، نماز کے تھرو ہمارا اللہ سے کنیکشن ہے، قرآن کے تھرو ہم اللہ کے ورڈز جان رہے ہیں ڈیلی، وی آر شیئرنگ دیم، ہمارا اللہ پہ توکل ہے، پھر یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے جو کہ پھر اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسان کر دیں گے، پریکٹسنگ صبر ان ٹرائلز، کیسی بھی مشکلات آئیں ہم نے صبر سے کام لینا ہے، پہلی چوٹ پر صبر کرنا ہے، جب توکل مضبوط ہوگا تو زبان سے الفاظ بھی اچھے نکلیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں زبان یہ سارے ہمارے باڈی پارٹس یہ عمل بھی اچھا کریں گے، ہر چیز سے صبر چھلکے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہوں گے، ایموشنلی اور اچھے اسٹرینتھن ہوں گے۔ صبر کے ساتھ شکر، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں کسی کو سن رہی تھی تو وہ شیئر کر رہے تھے کہ میں استغفر اللہ کے ساتھ الحمدللہ کا بھی ورد کرتا ہوں، کہ ہماری یہ ہونی چاہیے عادت کہ ہم ڈیلی ایٹ لیسٹ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں۔ تو وہ شیئر کر رہے تھے کہ میں استغفار کے ساتھ الحمدللہ کا بھی ذکر کر لیتا ہوں، استغفر اللہ الحمدللہ، استغفر اللہ الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر تو نے استغفار کرنے کی بھی توفیق دی، اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مختلف حالات میں اپنے آپ کو نہیں بھلایا،
हमें नेमतें देख के भी तू याद आया। और अ, वो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, उनके अल्फाज हैं सुभान अल्लाह, कि मोमिन के लिए तो हर हाल में कामयाबी ही कामयाबी है। या तो कुछ अच्छे हालात आते हैं और वो शुक्र करके अजर कमाता है, या खराब हालात आते हैं, सब्र के मामलात आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जहाँ उसका दिल दिल शिकस्ता होता है और वो इस तरह सब्र करके अजर कमाता है। तो हर हाल में ही मोमिन के लिए कामयाबी है, हर हाल में ही। और ये कब मुमकिन है? जब आप इमोशनली स्ट्रेंथन हैं, जब आप एक कवी मोमिन हैं। इसके लिए एक और टिप है, पॉजिटिव सेल्फ सेल्फ टॉक गाइडेड बाय फेथ। जो आपका फेथ, आपका ईमान इस चीज को सेकंड करे, उस चीज को इंकरेज करे, आप ऐसी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें अपने आप से, अपने बारे में। अगर अल्लाह ताला, वो हमारी इस्तगफार की जो हदीस है कि अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है जब उसका मोमिन बंदा इस्तगफार करता है गुनाह करने के बाद, कि उसकी ना सिर्फ वो गुनाह माफ होता है, बल्कि उसकी जितनी आला क्वालिटी की इस्तगफार होगी, तौबा होगी उसकी आला क्वालिटी की, अल्लाह उसकी बुराइयों को भी नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह! तो हमारे लिए तो कामयाबी ही कामयाबी है। बस थोड़ा-सा अमल का मार्जिन है, जो कि हमारे हाथ में दे दिया गया। थोड़ा-सा इख्तियार का बटन है जो हमारे हाथ में। उसको थोड़ा-सा अच्छा यूज़ कर लेना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। सीकिंग नॉलेज टू हैंडल चैलेंजेस। अमल का रास्ता जो है, जन्नत जो है अ, इल्म के जन्नत का रास्ता इल्म के रास्ते पर चलने से आसान कर दिया गया है। जितना हमारा इल्म होगा, इतना हमारे लिए अमल आसान होगा और इतनी हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान होगा। फिज़िकल स्ट्रेंथ। अब आते हैं जी फिजिकल स्ट्रेंथ में करने का क्या काम। ईमान के साथ इमोशनली स्ट्रेंथन होने के साथ हमें हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ में काम करना बहुत जरूरी है। हमने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, हमने अपनी स्लीप पैटर्न का ख्याल रखना है, हमने अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। ठीक है, 5 मिनट वॉक से स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट्स वॉक पे लेके जाएंगे, 20 मिनट्स वॉक पे ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को हरकत करने के लिए बनाया है। इंसानी जिस्म की जो एनाटमी है, वो इस तरह है कि आपकी हड्डियाँ ज़्यादा मज़बूत होती हैं, आपके नए मसल डेवलप करते हैं, आपके पुराने मसल रिप अपार्ट करते हैं, टूटते-फूटते हैं और नए मसल डेवलप होते हैं जैसे-जैसे आप एक्सरसाइज़ करते हैं। वॉक करें, ऑनलाइन काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ अवेलेबल हैं, उनको जॉइन करें, अपना एक ग्रुप सर्कल बना लें, उसमें एक-दूसरे को रिमाइंडर दें। आज आज की एक्सरसाइज़ हमने की है, आज की हमने वॉक की है, इसको अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएँ। इसके साथ-साथ बहुत सारी माएँ, बहुत सारी मदर स्लीप डिप्राइव्ड होती हैं। हम अपनी नींद के साइकिल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। रात को अक्सर जागते रहे, बच्चा बीमार है या वो कुछ ख़ास मामलात के लिए या कुछ डिफरेंट हालात के लिए तो इट्स ओके। मगर आपकी बॉडी का एक रिदम होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हमने उसके साथ प्ले नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। वो हमने हमारा एक सोने का टाइम मुकर्रर हो, एक हमारा जागने का टाइम मुकर्रर हो रोज़, और उसमें हफ्ता इतवार की, वीकेंड की कोई कैद ना हो। हमारा वो एक रोज़ का स्केड्यूल होगा, तो इंशाल्लाह जो भी हम खाए-पिएँगे हमें अच्छे से लगेगा, हमारा जिस्म में वो कुव्वत देगा और हम एक कवी मोमिन का टारगेट पूरा कर पाएँगे। और आप ये सब सवाब की नीयत से करें, इस हदीस को ज़हन में रखते हुए करेंगे, तो फिर तो अजर बेहिसाब है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला वो अजर मुबारक करे और हमें उन लोगों में से करे कि हम इस चीज़ को ऑप्ट करें। डाइट में अपनी ग़िज़ा सादा रखें, तैयब रखें, पाक रखें, ऐसी चीज़ें हों जो घर की बनी हुई हों। बेशक जल्दी बनने वाले इंस्टेंट फूड्स जो हैं, वो वक़्ती तौर पे तो हमें रिलीफ़ दे देते हैं कुछ इमरजेंसी की सिचुएशंस में, बट सादा ग़ज़ा, प्योर ग़ज़ा, बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी प्रिज़र्वेटिव के, वो आपको बहुत लाइट फ़ील कराएगी, आपकी रूह भी शुक्र अदा करेगी और आपका जिस्म भी खुश रहेगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपको स्लीप क्वालिटी भी बेटर होगी, एक्सरसाइज़ में भी आपको मदद मिलेगी। तो जो सुन्ना फूड्स हैं, खजूर, तरबूज़, लौकी, सब्ज़ियाँ, गोश्त की एक ख़ास मिकदार,
फिर छने हुए आटे से परहेज़ करना, और छाछ मिला आटा, छाछ मिले आटे की रोटी, जौ की रोटी, इन चीज़ों पे अब हमारी साइंटिफिक रिसर्चेज़ भी इन चीज़ों पे हो रही हैं, और वो इन चीज़ों लोगों को कह रहे हैं कि आप इस तरफ आएँ, अपना लाइफ़स्टाइल इवॉल्व करें, इन चीज़ों को ऑप्ट करें, अपनी चॉइसेस हेल्दी करें। तो सुन्नत ने तो हमें कई हज़ार साल पहले इन्हीं चीज़ों का बताया गया और इन्हीं चीज़ों पे गाइड किया गया, ठीक है? फॉलोइंग सुन्ना हैबिट्स, जल्दी सोना, अपनी सफाई का ख़्याल रखना, सफाई इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, सफाई का इतना दर्जा है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अत्तहूरु शत्रुल ईमान। आप सफाई आपने कर ली, अपनी सफाई का ख़्याल रखा, पाकी का ख़्याल रखा, तो आपका आधा ईमान मुकम्मल है। तो बस फिर बाकी आधा तो थोड़ा ही रह गया इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उसमें भी मदद करेंगे। जल्दी उठें, जल्दी सोएँ, अपने सोने की रूटीन हो, तहज्जुद को टारगेट बनाएँ, वो एक बहुत प्यारा टाइम होता है। उस टाइम उठकर ब्रीदिंग करें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करें, बॉक्स ब्रीथिंग करें। उस टाइम ऑक्सीजन आपकी बॉडी को, आपके सेल्स में ऑक्सीजन जाए। सुबह की जो एक फ्रेश एयर होती है और सुबह की जो खामोशी होती है, वो हमारे जिस्म को बहुत रिलैक्स करती है। आजकल की कनेक्टिविटी के दौर में जब सिग्नल्स होते हैं वाईफ़ाई के, वो हमारे जिस्म को काफ़ी थका देते हैं। अनकॉन्शियसली हम समझ तो नहीं पाते इन चीज़ों को, बट ये रेडिएशंस अराउंड अस, ये सारी रेडिएशंस, ये सारी साउंड वेव्स, ये जब हमारे आगे पीछे से सब गुज़र रहा होता है, तो ये हमारे जिस्म को भी इम्पैक्ट करता है। और उसका उसको ठीक करने का क्या तरीका है, इन हालात में अपने जिस्म का ख़्याल रखने का क्या तरीका है? आप एक्सरसाइज़ करें, आप डाइट अच्छी रखें, स्लीप पैटर्न अच्छा हो, सुबह जल्दी उठें, ऑक्सीजन की इनटेक बेस्ट हो आपकी, वो कैसे हो सकती है? सुबह के टाइम डीप ब्रीथिंग, फजर के टाइम, तहज्जुद के टाइम, हैविंग एनर्जी टू सर्व फैमिली एंड कम्युनिटी, तभी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इस लेवल की हो कि आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकें। ये ना हो कि आपने एक टाइम काम किया और अगले टाइम तक आप इतने थक गए, या उस काम ने आपको इतना थका दिया, या अगर आप कम्युनिटी वर्क के लिए घर से बाहर गए कहीं, तो आप इतने ज़्यादा ही गिर गए कि आपके लिए अब जी दोबारा उठना मुमकिन ही ना रहा। अब आप उसी थकावट को ही लेकर हफ्ता भर बैठे रहे कि अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, ठीक है? तो उस चीज़ को भी हमने कम्बाट करना है। अब ये सारी फिज़िकल स्ट्रेंथ्स, ये सारी फिज़िकल टिप्स में एनर्जी इज़ लाइक अ बॉक्स, ठीक है? आप सुबह उठते हैं तो आपको एक बॉक्स की एनर्जी, आपने अपनी एनर्जी को बड़ा थॉटफुली यूज़ करना है। ऐसे कामों में खुद को नहीं थकाना जिनका कोई फ़ायदा नहीं। तभी यू विल बी एबल टू अचीव बिगर गोल्स। ठीक है? दीज़ आर सम प्रैक्टिकल टिप्स कि आपने अपनी फजर का स्टार्ट, दिन का जो स्टार्ट है फजर से हो, और भी अच्छा हो सकता है तो तहज्जुद से हो। ज़िक्र-अज़कार आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। आप घर से बाहर ना निकलें, आपको इतनी आदत हो कि जब तक मैंने आज के अज़कार नहीं पढ़े, मैंने अपनी आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, मैंने अपनी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह नहीं पढ़ी, तो मेरा दिन नहीं स्टार्ट होने का। मैंने इन चीज़ों के साथ ही अपना दिन स्टार्ट करना है। इन केस कभी-कभार बीमारी की हालत में मेहमान आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट, ज़ाहिर है, बीइंग हाउसवाइफ्स, बीइंग मदर्स, बीइंग सिस्टर्स, हमें बीइंग वाइव्स, तो हमारे काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं, बच्चों को देखना होता है। एक आध दिन हमसे मिस भी हो जाता है। अब वो मिस हो तो नेक्स्ट टाइम हमने प्रोएक्टिवली उस पे रिफ्लेक्ट करना है कि क्या चीज़ें थी जो मिस हो गई थी? क्या कोई ऐसी कंपनी थी जिसकी वजह से फजर मिस हो गई, मैं रात को बैठी रही बातों में, या कोई ऐसी फ़ोन कॉल थी जिसने मेरा इतना टाइम ले लिया, या कोई ऐसा मैसेज था जिसने मुझे इतना थकाया, मैं सोचती ही रही उस बारे में। कोई ऐसे खाना था जो मुझे बनाना बन गया, जो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा, और तो इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट अपॉन करना है, अपने टाइम को दोबारा मैनेज करना है, अपनी चॉइसेस को दोबारा-दोबारा देखते रहना है। तो ये एक दिन का अमल तो है नहीं, इंशाल्लाह ये रोज़ के चैलेंजेज़ हैं। और हर चैलेंज पे, हर आने वाली चीज़ के बाद जब आप वापस अपनी रूटीन में आएँ, तो उसी स्ट्रेंथ से आएँ और डबल द स्ट्रेंथ आएँ। रीड कुरान डेली, इवन 1 पेज, कुरान का लफ्ज़, अल्लाह ताला के अल्फाज़, एक पेज ही सही रोज़ का पढ़ा जाए, तो वो आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट रहने में मदद देगा। कुरान जो है क़यामत वाले दिन इंसान जब कब्र में जाएगा तो एक बहुत अ, हसीन कंपनी की सूरत में आएगा, और इंसान कहेगा कि तुम कौन हो?
تو वो कुरान कहेगा कि मैं वो कुरान हूँ जिसको तुम बड़े शौक से पढ़ते थे दुनिया में और बड़े प्यार से लेकर चलते थे और बड़ा इस पे तफक्कुर करते थे, और अब तुमने मेरा हक अदा किया, अब मेरा हक अदा करने का वक्त है। तो वो इसी तरह उस इंसान की कंपनी में रहेगा यहाँ तक कि क्यामत का दिन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्यामत के दिन तक हिसाब-किताब का मामला, मुख्तलिफ मामलात, वो हर जगह पे मुनकिर नकीर आएँगे कब्र में, तो उनके आगे खड़ा हो जाएगा कि ये मेरा बंदा है। तो ये कुरान को आम ना लें, एक पूरी दुनिया जो है, पूरी कायनात जो है, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, और कुरान जो है ये अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे वर्ड्स हैं। अल्लाह हमारे पास एक मैसेज है, कोई अपना प्यारे होते हैं, हम उनके मैसेजेस को कितना सँभाल के रखते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, दिल हमारा खुश होता है, बाज़ औक़ात उदास होता है, कभी खुशी के आँसू आते हैं, कभी गम के आँसू आते हैं। तो कुरान के साथ भी अपना ऐसा ही मामला रखें, ये मेरे रब का मैसेज है। और जो कोई अच्छी चीज़ हमें पता चलती है तो हमारा दिल करता है ना हम अपने प्यारों को बताएँ, हम सबको बताएँ, हमारा दिल करता है सब लोगों को इससे फ़ायदा हो। ऐसे ही कुरान के साथ अपना मामला रखें। एक पेज पढ़ें, एक आयत पढ़ें, छोटे-छोटे गोल्स से स्टेप स्टार्ट करें और फिर आगे बढ़ते जाएँ, और जब आगे बढ़ते जाएँ तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, अपनी एक डायरी लिखिए। डायरी लिखने का, जब हम बड़े हो रहे थे तो डायरी लिखने का बहुत रवाज होता था। अब ये है कि ऑनलाइन लोग डायरीज लिख रहे होते हैं, ऑनलाइन डिजिटल डायरीज होती हैं। फिर भी एक जो कलम और किताब के साथ और लिखी हुई तहरीर के साथ जो खूबसूरत ताल्लुक होता है, मुझे लगता है हमारी जनरेशन ने वो एन्जॉय किया बहुत अच्छे से, और हम उसको अच्छी काम में, एक नेकी के काम में भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। किस तरह? ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के थ्रू हम रोज़ एक चीज़ से शुरू करें कि किन चीज़ों पे मैं शुक्र अदा करूँ। आज क्या चीज़ हुई, और एंड आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि ये हो गया। अपनी अपनी ज़ात से शुरू करें। एट लीस्ट 10 चीज़ों का आप एक चीज़ से स्टार्ट करें, एंड देन जब आप एक चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो आप सोचते ही चले जाएँगे, तो बेहिसाब मौक़े आएँगे शुक्र के। तो अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें, उसका प्यारा-सा नाम लिखें, उसपे प्यारा-सा ड्रॉ कर लें। जिस तरह आपका दिल मुतमईन होता है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जैसे आपकी चॉइसेस हैं, आप उसके मुताबिक अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएँ। उसमें अपनी चीज़ें लिखें जिन पे आप शुक्र अदा करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, आपका जिस्म हो सकता है, बसारत की कुव्वत, समाअत की कुव्वत, हमारी सेंसेस। रोज़ इन चीज़ों पे शुक्र अदा करें, इन पे सोचें, ठीक है? बहुत थोड़ा टाइम से स्टार्ट करें ताकि कंसिस्टेंसी रहे, और इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि यू नो व्हाट, कि एक कैंसर पेशेंट्स पे एक रिसर्च की गई, और उन उनसे ये एक्टिविटी करवाई गई। उन पे कीमो उस तरह असर नहीं कर रही थी, तो उनको बिठा के उनसे ये एक्टिविटी कराई गई कि आप एक तो फॉरगिवनेस करें, आप किसी पे आप गुस्सा हैं, या इंसान पे, या कुछ मामलात पे, या किसी भी चीज़ पे आप गुस्से में हैं, या वाक़यात पे, किसी भी चीज़ पे आप गुस्से में हैं, तो आप एक तो उसको फ़ॉरगिव करें, उसको जाने दें, माफ़ करें, और फिर आप शुक्र सोचें कि क्या-क्या चीज़ें हैं आपके पास, क्या-क्या नेमतें हैं। तो उन्होंने फिर देखा कि उनकी दवाइयों में, कीमोथेरेपीज़ में काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए, और वो असर करने लग गईं। तो ये ग्रैटिट्यूड को कम नहीं जानी, इसको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। हमारे दीन ने हमें इस पे अमल करने का हुक्म दिया है, हमारे अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो अल्लाह रब के बहुत शुक्रगुज़ार बंदे थे। जब हज़रत आयशा उनको कहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों अपने आप को इतना थकाते हैं कि क़याम के वक़्त आपके पाँव सूज जाते हैं? तो कहते थे सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? तो उनसे ज़्यादा शुक्र करने वाला कोई नहीं है। तो हम बीइंग उम्मती, हमें भी उनकी इत्तबा करनी है, हमें भी शुक्र करने वाला बनना है, हमें भी शुक्रगुज़ार बनना है। तभी हम बड़े-बड़े पहाड़ सर कर सकेंगे, तभी हम इतनी कुव्वत अपने अंदर ला सकेंगे खुद से कि हम अपने ईमान को भी मज़बूत करें, और हम दुनिया के नक्शे भी बदल सकें, अपनी छोटी-छोटी दुनियाओं के नक्शे बदल सकें।
ٹھیک ہے؟ لمٹ نیگیٹیوٹی، اپنے آپ کو ایسے ایکسپوجر سے دور رکھیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے. ایسی سوشل میڈیا کلپس، ایسی نیوز، بہت ساری نیوز ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ سچائی بھی نہیں ہوتی، اور ہم اسی چیز کو ہی سوچتے چلے جاتے ہیں، سوچتے چلے جاتے ہیں. آپ آپ کا جن چیزوں میں عمل دخل نہیں ہے، آپ کا جن چیزوں میں اختیار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، تو ہمیں پھر ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا نہیں ہے. اپنے آپ کو، اپنے سینسز کو ان چیزوں میں زیادہ ضائع نہیں کرنا. ہم نے اپنی قوتوں کو سمیٹ کے رکھنا ہے اور ان چیزوں پہ لگانا ہے جو چیزیں ریلی میٹر کرتی، جہاں ہمارا کیا ہوا کام نظر آئے گا، جہاں ہمارے کام کرنے سے کچھ فرق پڑتا ہے. بلا وجہ بیٹھ کے اسکرولنگ کرتے رہنا اور بلا وجہ دکھی خبریں دیکھتے رہنا اور سنتے رہنا اور پھر ان کو ڈسکس کرنا اور ان کو پھر شیئر کرنا اور پھر دوبارہ ان پہ بات کرنا، پھر کچھ اور لوگوں سے شیئر کرنا اور پھر اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، اور پھر تو یہ چیزیں ہمیں کہیں نہیں لے کے جائیں گی. ہمیں لے کے کیا جائے گا؟ ہمارا کرنے کا کام. اگر آپ کچھ ایسا شیئر کر بھی رہے ہیں تو ساتھ عمل کی بات شیئر کریں کہ یہ اس طرح ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنے ہیں، ہم کس لیول پہ ایمان کے ہیں. کیا ہم صرف دل میں برا جان سکتے ہیں؟ کیا ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم زبان سے روک سکتے ہیں ان کو؟ کس طرح ہم روک سکتے ہیں، اور ہم کس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس سچویشن میں لے کر آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل لمٹ نیگیٹیوٹی، جو چیزیں آپ کے سرکل آف کنٹرول میں نہیں ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی، جو چیزیں کنٹرول میں ہیں اور جو چیزوں پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کو آپ نے پرسو کرنا ہے، اور بڑا پروڈکٹیولی، پرو ایکٹیو ہو کے، بڑا زبردست طریقے سے کرنا ہے، احسان کے درجے. ٹھیک ہے. بلڈ سپورٹیو فرینڈ شپس. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کے فرینڈز، آپ کا سرکل آپ کو اٹھا بھی سکتا ہے اور آپ کو بٹھا بھی سکتا ہے. تو میک شور کہ آپ کے فرینڈز ایسے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کریں، یا آپ محض نیگیٹو لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں. تو آپ اس مدار میں سے باہر آئیے. آپ سوچئے اچھے اب فرینڈز نہیں ہیں تو اچھے فرینڈز بنائیے، اچھے لوگوں کو تلاش کریں، اچھی محفلوں میں جائیں. آن لائن اب تو اتنی محفلیں ہیں، یہ ہماری اتنی پیاری محفل ہے، اپنے فرینڈز کو یہاں انوائٹ کریں. ایوری وینسڈے ہم بیٹھتے ہیں مل کر، اتنے اچھے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. یہاں انوائٹ کریں، اپنی باتیں ڈسکس کریں، اپنی پرابلمس ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. جب انسان کسی انسان کی مدد میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. آپ جب کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی ایسی مدد کرے گا. کسی کے بچے کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ آپ کے بچوں کی ذمہ داری لے لے گا. آپ کسی بھی رول میں ہیں، آپ ٹیچر کے رول میں ہیں، آپ کسی جاب میں کارپوریٹ رول میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ ہر ایک کو ہر ایک کی سپورٹ کا ذریعہ بنے. لوگ آپ کی طرف دیکھیں سپورٹ کے لیے. اسی طرح آپ کے بھی فرینڈز ایسے ہوں جو کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں، آپ کو اٹھانے والے ہوں. ایکسرسائز اینڈ ایٹ مائنڈ فلی. ٹھیک ہے. فرینڈ شپ سے ہی ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک فرینڈس کا سرکل ایکسرسائز کا بھی ہو سکتا ہے. آپ ایسے گروپس جوائن کریں، لیڈیز اونلی گروپس جوائن کریں، وہاں آپ ایکسرسائز کریں، ان کے ساتھ بات کریں. اپنا آپ دیکھیے، مومن ہر انسان یا تو اثر ڈالنے والا ہوتا ہے یا تو اثر لینے والا ہوتا ہے. تو مومن کو کیا حکم ہے کہ وہ اثر ڈالنے والا ہو. آپ کا اثر ڈلے لوگوں پہ، اور ایک پازیٹیو اثر ڈلے. ٹھیک ہے. آپ ایک ایسے درجے میں ہو کہ آپ لوگوں کو امپریس کرنے والے ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں، لوگوں کو عمل کی طرف لانے والے ہوں. ٹھیک ہے. تو ایکسرسائز کا بھی اپنا ایک سرکل بنائیں. ایٹ مائنڈ فلی ایٹنگ. یہ میں کیا کھا رہی ہوں، میرے اندر کیا جا رہا ہے. ایک جو زبردست برانڈ کی کار ہوگی اس کے اندر عام ڈیزل نہیں ڈلے گا. تو اپنے آپ کو ایک زبردست قسم کی کار، ایک زبردست وہیکل سمجھے. ٹھیک ہے. باڈی کو فیول، کھانا باڈی کا فیول ہے. باڈی ایک گاڑی ہے اور اس کا فیول ہے کھانا. جو کھا رہے ہیں اسی طریقے کا باڈی کام کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی آپ جرنل اپنا مینٹین کر سکتے ہیں. میں نے خود بھی پریکٹیکلی یہ کیا، اپنا ڈائٹ پلان، میں نے کیا کھانا ہے بفور ہینڈ، اوور دا ویکینڈ اس پر کام کریں. اپنی چیزیں مینٹین کر کے رکھیں کہ میں نے منڈے کو کیا بنانا ہے، ٹیوزڈے کو. فیملی میں ہے، جس بھی رول میں ہے، سسٹر ہیں، مدر ہیں،
हो सकता है आप एल्डरली वुमेन हो, सास के रोल में है, जिस भी रोल में हैं आप, बहू के रोल में, जिस रोल में हैं, आप घर वालों को इन्वॉल्व करें, अपना एक डाइट प्लान बनाएं कि हमने मंडे को हम सब ने ये खाना है, ट्यूसडे को हमने ये खाना है, वेंसडे को ये बनेगा, थर्सडे को सबको इन्वॉल्व करके अपना एक डाइट तैयार करें, डाइट मेन्यू तैयार करें, उस मेन्यू पर अमल करें, उसमें चेंजेस करें, और अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा सोचें। हम जो खाते हैं वो हमारी सोच पे असर अंदाज करते हैं, हमारे, देखिए हमारे जिस्म का एक एक खुलिये पे वो असर अंदाज करता है ना। तो जब एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो हम उसको बहुत लाइट ले लेते हैं कि बस पेट ही भरना है, आज बाहर से मंगा लो, आज फलाने से मंगा लो, चलो काम ही चलाना है, अब ये कर लें, अब बच्चों का लंच ही पैक करना है ना, क्रिस्प डाल दो, दाल डाल, चले दाल तो फिर भी एक हेल्दी ऑप्शन है, बट ये है कि कुछ ऐसा ही गंद हम बच्चों को खिला रहे हैं कि अगर हम उन चीजों के इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो हमारी रूह कांप जाए कि हम अपने बच्चों के अंदर कैसे गंदे केमिकल्स और कैसे गंदे डाइस डाल रहे हैं। ठीक है, एक खुशनुमा चीज के उस पे, तो हमें एक तैयब खाने की इंकरेजमेंट दी गई है दीन में, हुक्म दिया गया है, तैयब खाओ पाक खाओ, तैयब खाओ पाक खाओ। तो तैयब की डेफिनेशन में वो फूड्स आती हैं जो कि हेल्दी हैं फूड्स, जो कि कम केमिकली ट्रीटेड हैं, जिनमें केमिकल्स बहुत कम हैं, घर पर बनाए, सब कुछ घर पे पॉसिबल है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, सिंपल खाएं, सिंपल से ज्यादा खाना ते खुद को टाइम टाइम बाउंड रखें अपनी कुकिंग को, कि मैंने 1 घंटा किचन में जाना है और मेरी ये ऐसे रेसिपी होगी और मैंने इसको फॉलो करना है। जब हम सोच कर मैदान में आते हैं ना, व्हेन यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर हमारा कोई प्लान ही नहीं है ना किसी चीज के बारे में, तो देन वी आर बाउंड टू फेल। फिर हम, इट वोंट टेक अस एनीवेयर, हम कहीं फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम उसी मदार में घूमते रहेंगे और चीजें टिक होती रहेंगी और चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो हमें इस पे प्लान करना है, और माइंडफुली ईटिंग में यही चीज आती है कि हमने अपनी ईटिंग को प्लान करना है, उस पर रिफ्लेक्ट करना है। अच्छा, मैंने ये मेन्यू बना लिया, ये हो गया, अच्छा ये नहीं चल सका, ये नहीं पॉसिबल था, अब नेक्स्ट वीक हमने इस पे काम करना है। सादा सलाद को अपने खाने का हिस्सा रखें। योगर्ट को, अपने योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं। डेली बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब 1 चम्मच दही ज़रूर खाएँ। दूध को एक मुनासिब मिकदार में रखें। फ्राइड चीज़ें को कम से कम इस्तेमाल हो, या कम से कम वो अगर किसी उस ऐसी उसकी रेसिपी हो प्रोसेस की कि उसमें कम तेल हो, और अगर तेल हो भी सही तो वो एक हेल्दी तरीके से उसमें जाए। ठीक है? वॉलंटियर और हेल्प अदर्स फॉर अल्लाह सेक। जितनी बरकत ज़िंदगी में वॉलंटियर वर्क से आती है ना, मैं कहती हूँ पता नहीं शायद ही किसी चीज़ से आती हो। जब आप बेगर्ज़ होकर बिला मुआवज़ा के लिए, बिला मुआवज़ा बस अल्लाह से रज़ा की उम्मीद रखते हुए लोगों की हेल्प करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, तो कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर क्रिएट होते हैं। एक बहुत अरसे तक एक आर्टिकल था जो लोगों में रिवॉल्व होता रहा कि एक इंसान था, एक आदमी था, और उसको दिल के आर्ज़े में वो मुब्तला हो गया था, कोई अरबी था, ठीक है? ये मिस्र की कहानी है। तो वो दिल के किसी आर्ज़े में मुब्तला हो गया, और इतना शदीद कि कोई कैंसर था शायद, कोई शदीद ऐसी बीमारी थी कि उसका इलाज बहुत आखिरी स्टेजेस पे था, और वो बड़ा परेशान था इस बारे में। तो हुआ क्या, वो गोश्त की दुकान पे गया अपने मामूल के मुताबिक, तो वहाँ एक औरत खड़ी थी दूर, और वो देख रही थी, और वो उसके पास गया कि तुम इधर क्यों खड़ी हो, अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। वो कहते जब लोग चले जाएँगे अपना गोश्त लेकर, तो मैं जो छींचड़े बच जाएँगे, मैं अपने बच्चों के लिए वो इकट्ठे करती हूँ और वो मैं ले जाती हूँ और मैं उनको खिलाती हूँ। तो उस इंसान को ये चीज़ बड़ी वो लगी, थोड़ा उसको हुआ कि अल्लाह ने हमें इतना नवाज़ा हुआ है, तो अल्लाह ने मुझे मिला भी दिया है एक ऐसे इंसान से जिसके बच्चे हैं छोटे, और बेचारी इस तरह छींचड़ों पे गुज़ारा कर रही है। तो उसने दुकान वाले से बात करके गोश्त के, उनका गोश्त बाँध दिया और पेमेंट भी कर दी कि हर महीने आए, और जब-जब आए तो आपने इसको गोश्त दे देना है, और बिल आपका मैं अदा कर दूँगा। अब हुआ कुछ यूँ कि जब वो अपने विज़िट के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर हैरान, माशाल्लाह उनकी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव कर गई थी, और वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहे थे। तो ये था एक सदक़े की बरकत, ठीक है? वॉलंटियर एक्ट की बरकत। ऐसा काम जो आप बगैर किसी गर्ज़ और मकसद के करते हैं, अल्लाह से हया खाते हुए, अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के इस तरह के जो एक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी में रहना चाहिए, किसी भी लेवल पे हो, आप कोई ना कोई वॉलंटियर एक्ट
ज़रूर करें। कोई ना कोई वॉलंटियर, कोई ना कोई आपका वॉलंटियर के दर्जे पे आप कर रहे हो, कुरान पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, काम वाली के बच्चों को देख रहे हैं, किसी को अच्छी नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं, बी इट स्मॉल और बिग। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है या आप कोई बहुत बड़ा एक इदारा बना रहे हैं और इदारे में आप ये करने लगे, नहीं। आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट लें। किसी को कलमा हम एक दफा क्लास ले रहे थे उस्तादा से लाइव, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो माँगने वाले बच्चे आते हैं, आप इनसे कलमा सुन लिया करें और फिर तोहफ़े के तौर पर इनको कोई खाने की चीज़ दे दिया करें, पैसे ना दिया करें ना। तो फिर और उनको कलमा सिखा दें। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त आइडिया है ना, आप किसी को कलमा सिखा दें, सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना, उनसे कलमा सुन लें, उनको एनकरेज कर दें। तो छोटी-छोटी दुआएँ सिखा दें, सजदे की दुआ, उठने-बैठने की दुआ, रिमाइंड कराते रहें, ठीक है? ये वॉलंटियर्स एक्ट कहीं जाकर पेस्ट कर दें, किसी को फ्री गिफ्ट कर दें दुआएँ, किसी अपने स्कूल में जाकर, आपके अपने बच्चों के स्कूल में जाकर व्हाट यू कैन डू कि आप वहाँ जाकर उनको नमाज़ का एक सेशन रख सकते हैं, आप तहारा का एक सेशन रख सकते हैं, आप अज़कार के अहमियत के बारे में बता सकते हैं। तो आप किसी भी रोल में हैं, अल्लाह ताला ने आपको राई बनाया है, ठीक है? हर हर इंसान अपनी शेपर्ड है। वो अपनी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा उससे, जो उससे रिलेटेड लोग हैं, जो उसकी एक रैयत है, जो उसका सर्कल है, उसके बारे में जवाब देगा। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स, उम्महातुल मोमिनीन हमारे लिए ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो खुद फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग थीं, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से कुशन किया, हर मौके पे, हर मुश्किल से मुश्किल दीन की आज़माइश जब भी आई, हज़रत खदीजा दीवार बन के खड़ी हो गईं। सो मच सो कि जब उनका इंतकाल होता है, वो इंतकाल फ़रमा जाती हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल को गम का साल कह देते हैं कि खदीजा चली गईं, और उनका हार देखकर उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो हमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम उनकी तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल्स दी हैं उनकी शक्लों में। सो वी कैन बी बेटर सपोर्टर ऑफ आवर किड्स, अपने बच्चों के सपोर्ट को बेहतरीन तरीके पे सपोर्ट कर सके जब हम उसे खदीजा की जिंदगी का मुतालिया करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो हमें इनके बारे में जरूर पढ़ना है और प्रैक्टिकल टिप्स निकालनी है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सब्र की, सादगी की आला मिसाल, जो घर में रही, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, अपने छाले दिखाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखिए मेरे छाले, मुझे कोई गुलाम दे दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीहात फ़ातिमा का तोहफ़ा देते हैं, अल्लाह के साथ ज़िक्र। ये ज़िक्र का तोहफ़ा क्या था? ये इमोशनली स्ट्रेंथ का टोटका था, इमोशनल स्ट्रेंथ का टोटका था कि आप ज़िक्र अज़कार की तरीके से अल्लाह के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, तब अल्लाह ताला आपको फ़िज़िकली भी इतना ज़बरदस्त कर देगा कि आपको फिज़िकल लेबर ज़्यादा थकाएगा नहीं। तो ये हमारे उस्ताद हमें कहते हैं, और फिर हमने भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखा, आगे बच्चों को भी सिखाया कि ये बिल्कुल एक गुलाम का नेबुल बदल है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है तस्बीहात फ़ातिमा, और इस ये हमें किनके थ्रू तोहफ़ा मिला? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए। ठीक है? वो सब्र की आला मिसाल थी, सिम्प्लिसिटी की आला मिसाल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यारा ताल्लुक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी वफ़ात का विसाल के बारे में बताया कि मैं अनकरीब रब से मिलने वाला हूँ, तो रो पड़ती हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि तुम सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी, तो हँस पड़ती हैं। तो सुभान अल्लाह, ये प्यारे-प्यारे ताल्लुक, शौहर से ताल्लुक, बच्चों से ताल्लुक, गुलामों से ताल्लुक, उम्मत से ताल्लुक, अपने क्लोज़ सर्कल से ताल्लुक। तो हज़रत फ़ातिमा की इतनी ज़्यादा सोशल लाइफ़ नहीं थी, बट जो उनका अपने घर में बीइंग अ बीवी, बीइंग अ मदर, बीइंग अपने गुलामों को देखना, अपने कनीज़ों को देखना, लोगों से बात करना, वो वाला जो हमारा इख़लाक़ का था, वो बहुत ज़बरदस्त, उनसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो अगर आप हज़रत फ़ातिमा के रोल में हैं,
تو آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان سے ایموشنل اسٹرینتھ اور فزیکل اسٹرینتھ کی پریکٹیکل ٹپس دیکھیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی تھی، کسی کا شوہر فرعون جیسا ہو خدا نخواستہ، یا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ٹریٹ ہیں جو حضرت آسیہ، مطلب حضرت آسیہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایکسٹریم مثال دے دی، پھر یہ جنت کی سردار ہے نا، یہ تینوں خواتین ماشاءاللہ، تو انہوں نے اپنے ایموشنل سے، جب آپ کوئی ہر وقت آپ کے گھر کا شوہر ہی آپ کا کیا کہتے ہیں لارڈ آف دا ہاؤس ہی آپ کے اتنا زبردست اس کے ساتھ آپ کا کلیش چل رہا ہے، ایمان کی ایک جنگ ہے مسلسل، تو اس میں ہمیں حضرت آسیہ کی زبردست مثال ملتی ہے کہ انہوں نے کتنا مضبوط رہ کے اپنے فیت پر کام کیا، اور ایک اعلیٰ مثال قائم کی آنے والی نسلوں کے لیے، ہم جیسی عورتوں کے لیے۔ ہم آج بیٹھ کر ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں جان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آلموسٹ 5 منٹس آر لیفٹ، 5 منٹس آر لیفٹ، تو یہ کچھ دعائیں ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں، یہ کچھ پریکٹیکل دعائیں ہیں جو وین ایور لائف فیلس ہارڈر، جب آپ کو لگے کہ مشکلیں آ رہی ہیں زندگی میں، اب میرے سے نہیں ہو رہا، اب بس میں جو ہوں ہاتھ اٹھاتی ہوں، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، فزیکلی میں فزیکل اسٹرینتھ لوز کر رہی ہوں، میں ایموشنلی لوز کر رہی ہوں، آئی ایم ناٹ گڈ انف، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ نے کیا دیا ہمیں؟ تسبیحات فاطمہ کا تحفہ دیا، ہمیں ان دعاؤں کا، پیاری پیاری دعاؤں کا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اور کتنا پیارا وکیل ہے ہمارا، سبحان اللہ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ کی دعا ہے، جب وہ صحرا میں ان سے ایک قتل ہو جاتا ہے اور وہ صحرا میں بھاگ اٹھتے ہیں، اب سوچیں آپ کا نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کپڑے ہیں، موسم سخت ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، تب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ میں آپ سے خیر کا طالب ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں آپ سے بہترین کی امید رکھتا ہوں، اور آپ مجھے دے دیجئے بہتر، میرے لیے لکھ دیجئے بہتر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب زندگی کے اندھیروں میں ہو، فزیکلی بھی کچھ نہیں طاقت کہ فزیکلی چیزوں سے لڑ کے باہر آ جائیں، مچھلی کے پیٹ جیسا اندھیرا ہو، اور قوم کا بھی ساتھ نہ ہو، کسی کا بھی ساتھ نہ ہو، جو یونس کی پیاری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں پہ ریفلیکٹ کریں، یہ دعا پڑھیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اور اس دعا کا ورد کریں، اس ذکر کا ورد کریں، اللہ سے بہترین کی امید رکھیں، اور اپنی چیزوں پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنی شارٹ کمنگز کو دوبارہ دیکھیں، ہر آنے والا کل جو ہے بہترین لے کر آتا ہے، جب آپ کسی سے اچھی بات شیئر کرتے ہیں، اچھی بات کرنا ایک صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہم سارے آج بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں شیئر کر رہے ہیں، آپ اپنے ریفلیکشن شیئر کریں گے، ہم ان پر بات کریں گے، تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے، یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے، ایک مومن ہلاک ہو گیا، وہ مومن جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا، یہ بات لکھ کر اپنے کچن میں، اپنے فریج پہ، کہیں پہ جہاں آپ روز دیکھتے ہیں لگا لیں کہ میرا آج اس کا، آج میرے پچھلے کل سے بہترین ہونا ہے، اللہ جی میں نے آگے سٹیپ فارورڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللہ تعالیٰ آپ بہت پیارا عطا وہاب ہیں، آپ بہت پیارا عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھیے گا نہیں، ٹیڑھ میں نہ مبتلا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہمیں رحمت دیجیے گا، ہم ٹیڑے میں مبتلا ہو جائیں، اتنی اچھی اچھی باتیں کر کے، اتنے اچھے سے سیشنز لے کے، پھر ہم پیچھے گر جائیں، بے شک بحیثیت انسان ہم گریں گے اور اٹھیں گے، گریں گے اور اٹھیں گے، مگر بحیثیت مومن ہم نے جب اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کم سے کم ایسے چیلنجز میں مبتلا کیجیے، ہمیں آزمائشوں سے دور رکھیے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اب مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کا ایمان ہوگا، کسی کا دل مضبوط ہوگا، جس کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، اور حضرت جبریل نے جس دل کو زمزم سے دھویا اور کعبہ میں دھویا، تو کیا اگر وہ اس دل کا جو مالک ہے وہ
اس کے الٹنے-پلٹنے کے لیے اللہ سے طلبگار ہے، تو کیا آپ اور میں نہیں؟ تو یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اللہ جی آپ دین پہ لے آئے، آپ نے دل میں ایمان نازل کر دیا، آپ نے دل میں قرآن نازل کر دیا، تو اللہ جی اب ہمیں اس پہ ایمان پہ عمل کرنے والا فرم رہنے والا بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رکھیے، اس پہ ہمیں استقامت دیجیے، ہم استقامت رکھیں اس پہ، اور تاکہ ہم انشاءاللہ آہستہ 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 ہم اس جنت تک پہنچ جائیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور جو ہمارا انشاءاللہ الٹیمیٹ گول ہے۔ لیٹس کلوز our session. A strong مومنہ uplifts herself, her family and her community. جتنے اونچے ہمارے گول ہوں گے اتنا ہی ہمارا عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارا گول جتنا اونچا ہوگا، ہمارا عمل، ہماری طاقت اتنی ہی اونچی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ذات تک محدود نہیں رکھنا، ہم نے اپنا ہدف اونچا رکھنا ہے، خود کو بدلنا ہے، آہستہ آہستہ فیملی کو بدلنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اکیلے سفر نہیں ہے یہ، اکیلے سفر یہ ممکن نہیں ہے، خود بھی تھک ہار جائیں گے، اور پھر ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ our strength lies in ایمان، کریکٹر اینڈ perseverance، ٹھیک ہے؟ اپنے ایمان پہ کام کرتے رہنا ہے، جو ٹپس ہم نے شیئر کی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں، اپنے کریکٹر پہ کام کرنا ہے، اور استقامت رکھنی ہے۔ strive to be among those beloved to اللہ، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مومن محبوب ہے نا، اللہ جی مجھے ان میں سے بنائیے، ٹھیک ہے؟ اللہ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے جو قوی مومن ہے، جو محبوب ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے، اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی اچھی محفلوں میں اکٹھا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین دین کا کام لیں، اور ہم اسی طرح اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے اچھا اچھا صدقہ کرتے رہیں اپنی ذات کا، اپنے وقت کا۔ اور اب ایسے میں سیشن کو کلوز کرتی ہوں۔ اف یو ہیو اینی کوشچنز، آپ اپنے پیارے پیارے ریفلیکشن شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو کیا چیز اچھی لگی، کیا چیز، کون سی ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی، کس چیز کو آپ اپنانا چاہیں گے، یا پھر کوئی ایک ایکشن پوائنٹ اپنے لیے ضرور لکھ لیں کہ جو کہ آپ نے کل سے شروع کرنا ہے، آج سے شروع کرنا ہے، اگلے لمحے سے شروع کرنا ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، اور ہم سب نے مل کر انشاءاللہ ایک دن حوض کوثر پہ بیٹھ کے اپنے ان چیلنجز کو ایک ساتھ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا سوچنا ہے، یہی چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں ہمارے سے کوئی بڑا کام کروا لیں، ٹھیک ہے؟ ایک بہت مشہور مقولہ ہے انگلش کا کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ایک دن میں رومن امپائر ایک دنیا کی بہت زبردست امپائر تھی، ایک دن میں نہیں بنی، آہستہ آہستہ، بیبی سٹیپس، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ آل دا بیسٹ ایوری ون، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔